Hello guys, hapon na guys no. Super traffic. Nami din sa Ross Pharmacy sa Step Commercial na guys oh. Akong tropa. Guys. Ang aking tropa. Tara guys. Sir. Apil sir. Ha? Senior na mo to. Senior na yun to? Ano ba? Kasulod tayo no? Pero panasayin sayang. Iyang lugar. Lagi. Hayay kayo. Ay, lakaw-lakaw. Super heavy traffic guys karon. Kaya busy ako mga amigo no? So si my friend Panorel, si my friend Barena, ayun. Super heavy traffic. Thank you so much guys no. Salamat sa inyong tanan. Bye bye.